नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, और मैं मर गया का सेकंड पार्ट आप सबकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हूँ। मालिकुल मौत ने मेरी रूह खींच कर निकाली, जैसे गर्म सलाह गीली ऊन में रखकर खींची गई हो। उसी वक्त आसमान से स्याह चेहरे वाले फरिश्ते उतरे। उन्होंने पलक झपकने में मेरी रूह को पकड़ा और एक गंदे से टाट में लपेट दिया जो उनके पास पहले से मौजूद था। पता चलता कि फलां साहिब एक वक्त था कि घर में से बेहतरीन सूट और आला किस्म की खुशबू लगा कर निकलता, और जिस गली से गुजरता पता चलता कि फलां साहब गुजरे हैं। मगर आज मुझसे इस कदर बदबू आ रही थी जैसे कई जानवर की लाशें किसी जगह इकट्ठी पड़ी हों। फरिश्ते मेरी रूह को लेकर आसमान की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते वो पूछते ये खबीस रूह किसकी है। वो कहते फलां भी फलां, और बहुत बुरे तरीके से मेरा नाम बता रहे थे। जिस तरफ से गुजरते अनगिनत फरिश्तों की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी। लानत हो, लानत हो। आसमानी दुनिया पर पहुंचकर फरिश्तों ने दरवाजा खोलने के लिए कहा, मगर दरवाजा न खोला गया। आवाज आई, इस किस्म के लोगों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते, और ना ही इस किस्म के लोग जन्नत में दाखिल होंगे। इनका जन्नत में जाना उतना ही महाल है जितना सुई के नाके में ऊंट का दाखिल होना। फिर मेरी रूह नीचे फेंक दी गई। उधर दुनिया में जामे मस्जिद के बड़े बड़े स्पीकरों से मेरे जनाजे का ऐलान हो रहा था। वो मस्जिद के जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ कि सारी उम्र मुझे कभी दाखिला नसीब नहीं हुआ। न जाने क्यों आज अजीब किस्म की तारीफी कलमात के साथ मेरे जनाजे का बार बार ऐलान हो रहा था, और हर मर्तबा मुझे हाजी साहब कहकर पुकारा गया। जिंदगी में जब किसी के मरने का ऐलान होता तो मैं हंसते हुए कहता, लो जी आज एक और साहब आउट हो गए। लेकिन ये बात मेरे वहम गुमान पे भी न थी कि इसी स्पीकर पर कभी मेरे जनाजे का भी ऐलान होगा। मेरी आंखें बंद कर दी गईं और जबड़ों पर कपड़ा बांध दिया गया। मेरी बदकिस्मती के रोते रोते कुछ ने मातम करना शुरू कर दिया और कुछ ने बाल नोचना शुरू कर दिए। इसी दौरान असर की अजान हुई। घर में औरतों का हजूम और बाहर मर्दों का। लेकिन अफसोस शायद ही किसी ने नमाज पढ़ी हो। मैंने चीख कर कहा, हो गाफलो, मुझे छोड़ो, मैं अपने अंजाम को पहुंच चुका, तुम अपनी फिक्र करो, नमाज का वक्त जा रहा है। मगर इतने शोर शराबे में मेरी कौन सुनता। मेरी लाश के गिर्द घर वालों और रिश्तेदारों का एक हजूम था। मेरा एक हाथ छोटी बेटी ने और दूसरा बड़ी ने अपने गालों को लगा रखा था। पाँव को बेटों ने अपने बाजुओं से जकड़ा हुआ था। मेरी बीवी बार बार मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। मेरी माँ मेरे चेहरे पर हाथ फेरती रही। आखिरी मर्तबा मेरी माँ ने मेरे माथे को चूमा और फिर एकदम गहमा गहमी सी हो गई। कोई कफन खरीदने के लिए कह रहा था तो कोई कब्र खोदने के लिए, कोई लाइट का बंदोबस्त करने और कोई गुस्ल देने वाले को बुलाने के लिए। गुस्ल देने के लिए मस्जिद से मौलवी साहब को लाया गया। उन्होंने मुझे एक तख्ते पर लटाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पेट को दबाना शुरू किया ताकि कोई गंदगी हो तो निकल जाए। फिर उन्होंने अपने हाथ पर कपड़े का लिफाफा बांधकर गुस्ल की नियत की और मेरी शर्मगाह धोई, निजासत साफ की। फिर हाथ से लिफाफा उतार कर मुझे नमाज की तरह वजू कराया और मेरे जिस्म पर पानी डाला। ऊपर से शुरू किया और नीचे को ले गए। 3 बार ऐसा किया। ये वही मौलवी साहब थे जिनको जिंदगी में मैं अक्सर मजाक करता था, कभी अपने करीब नहीं भटकने देता था। आज वही मेरे काम आ रहे थे। मेरे घर वालों ने कफन के तौर पर रेशमी कढ़ाई वाला लिबास मुझे पहना दिया और मुझे बदनसीब पर इंतहाई कीमती परफ्यूम का भरपूर छिड़काव किया। इन अक्ल के अंदर को क्या पता कि अभी मेरे साथ क्या बीतती है। अगर मैं बताने के काबिल होता कि फरिश्तों ने मेरे साथ क्या सलूक किया तो अल्लाह की कसम सब मेरी मैयत को छोड़कर भाग जाते और अपनी अपनी फिक्र में लग जाते। इसी दौरान मेरा छोटा बेटा भाग कर अपने फोटोग्राफर ले आया जो बड़ी फुर्ती से धड़ाधड़ मेरी तस्वीरें खींच रहा था। फिर वीडियो वाले आ गए। उन्होंने देखकर मैं समझा कि मुझे रेशमी लिबास क्यों पहनाया गया। लोग अपनी अपनी फिल्म बनवाने के लिए अंदाज बदल बदल कर मेरी चार पाई के गिर्द घूम रहे थे। प्रोग्राम के मुताबिक जनाजे का वक्त हो गया। आवाजें आना शुरू हो गई। देर हो रही है। जनाजा उठाने की देर थी। औरतों की चीखों की आवाज से सारा मोहल्ला हिल कर रह गया। मेरे बीवी बच्चे चारपाई से लिपट गए। बड़ी मुश्किल से मुझे निकाला गया। 4 आदमियों ने मेरी चारपाई को कंधे पर उठाया। सड़क पर पहुंचे तो सारे दुकानदार खड़े होकर अफसोस का इजहार करने लगे। कुछ लोग आगे ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे। लोगों के कदमों की चाप मैंने अंदाजा लगाया कि लाखों का
کا مجمع ہے۔ افسوس کسی متقی پرہیزگار تہجد گزار غریب آدمی کا جنازہ ہوتا تو 50 آدمی اکٹھے نہ ہوتے۔ جنازہ گاہ میں عجیب منظر تھا۔ کچھ لوگ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود تھے جو سیاسی اور کاروباری گپیں ہانک رہے تھے۔ آواز آئی، سب آ گئے ہیں جی۔ صفیں درست کی گئیں۔ اتنے میں میرے بڑے بیٹے نے رسم پوری کرنے کے لیے آہستہ سی آواز نکالی جو شاید پہلی صف والے بھی ٹھیک نہ سن سکے۔ بھائیو، اگر کسی کا قرض میرے باپ کے ذمہ ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر امام صاحب کو میرے قرض کے متعلق علم ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ ایک شخص کی آواز آئی، ٹھہرو جی، کچھ لوگ آ گئے ہیں۔ بہرحال امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے۔ افسوس اتنے بڑے مجمع میں چند ایک لوگ ہوں گے جنہیں نماز جنازہ آتی تھی، ورنہ اس معاملے میں سبھی میرے بھائی نظر آ رہے تھے اور مارے شرم کے دائیں بائیں نظر گھما رہے تھے۔ سامنے لگے بڑے سے بورڈ کو گھور رہے تھے جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ 4 تکبیر کہہ کر اسلام پھیر لیا گیا اور میرے بھائیوں کی جان میں جان آئی جو کہ ہر میت کے ساتھ میں بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ آج میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ میرے جنازے میں بہت سی ایسی ہستیاں موجود تھی کہ اگر میرے ساتھ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی جاتی تو بہتر ہوتا۔ آخری دیدار کے لیے میرے منہ سے چادر ہٹائی گئی۔ بڑی بے ڈنگی سی قطار میں سب میرا منہ دیکھ کر آگے بڑھنے لگے۔ کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا، کوئی منہ پر اوپر کر ہاتھ چھوڑتا۔ کسی کی آواز آئی، یا اللہ معاف کر دے۔ ہر کوئی میرے بیٹوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک حاضری لگوا سکے۔ پھر مجھے کندھوں پر اٹھا کر سب نے میری قبر کی طرف جو پہلے سے تیار تھی چلنا شروع کر دیا۔ پھولوں کی دکان سے کچھ گلاب کے ہار لیے اور کچھ پتیاں لفافے میں ڈال کر لے آئے۔ مجھے قبر میں اتار کر میری اوپر ڈالی جانے لگی۔ میرے بعض خیر خواہ ساتھ والی قبروں کو مٹی بھی مجھ پر ڈال رہے تھے۔ اس طرح منو مٹی تلے دبا دیا گیا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ میں جوتیوں کی آواز سن رہا تھا۔ میں سمجھا کہ جتنی سزا ملنی تھی مل چکی، اب قبر میں آرام سے پڑا رہوں گا۔ مگر یہ بات میرے وہم و گمان میں نہ تھی کہ اب ایک مستقل عذاب سے پالا پڑنے والا ہے، ایسا دردناک عذاب کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ میری قبر کے باہر گلاب کی خوشبو، اگربتیوں کی لپیٹیں اور گیلی مٹی کی ایک اپنی مہک تھی، مگر قبر میں میرا جی گھبرا رہا تھا۔ قبر نے عجیب طریقے سے میرے ساتھ شکوہ کیا، اے غافل انسان، تو دنیا میں مگن رہا، مگر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے تجھے آواز نہ دی ہو کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں خاک کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جتنے لوگ میری پشت پر چلتے تھے میرے نزدیک ان سب سے زیادہ قابل نفرت تو تھا، جبکہ آج میں تجھ پر حاکم بنا دی گئی ہوں اور تم میری طرف مجبور کر دیا گیا اور تو